Lah, ladies. Ladies, puro babae, tulog ka buhok. Ladies, puro babae. Ay, Laila! Hala ka si Laila! Aray ko! Laila Guro. Ahay! Na error Laila Guro. Nagpan siya po na eh. So nakauna Grace Ates. Second. Go Labs! Labs! Go Labs! Lawa, Laila Guro, anak Junard Guro. Concentrate! Up. Grace Ates from Sonjer Racing Team by Boss Father Olaf Asuncion. Yes, maraming salamat. Lupad finish line. Wala. Lah. Pakarat bay. Pakarat Laila Guro. Laila on third. Dekat nagpans siya po no. La. Thank you so much. Up. Maraming salamat Bata EDC. Ano po sa near Pogong kay wala ka pugni niya. Ang sa. Pogong kay wala siya pugni. Ay! Laila Guro, anak Junard Guro. Ha? Hindi, nahulog daw. Sports lover yan po yan. I was ready. Grace Ates, pugni. Pugni dia kay wado ka pugni. Aray mo ba niyo? Sa? Pugni kay way mo bogong. Nilo pa si Laila. Tuwa na. La. Yung mga pagali mo dito. Patek. Tuwa na. Parak na Laila Guro. I think yun yung pinakamalaking palaro dito sa Bangsamoro area. Good bay. Alright. Gukod. Hala. Kaya maraming salamat po, Honorable Mayor Dato Abdila J. Maras. Oh. Sinyasa yan. Oh. Daghan na daw sa kumpiyansa. Mapugni. Ala! Laila Guro na second. Goling! Go! From JNF Racing Team versus Sonjer Racing. Expert is 100,000. Yes, kuya. La. Remember that, Boss Macbill. La. Historical yung kalaro na yun. Yes, po. Historical. I cannot mistaken. Bala! Nilupad! Sitang Boss Mac is 1.5 million, boss. Tirahin mo ang finish line. Yun talaga pinakamalaking palaro sa Pilipinas. Remember natin yan, Boss Mac. Tayo mismo ang hawak niyan. Yes, po. Pogong Grace kay Y nagpugong. Unli Jollibee ba yun? Wala, nagpans Laila oy. Lo. Ha? Third, Stephanie Villones. Ganun ba, Boss Mac? Yes, boss. Ako, Boss Mac. Pogong. 14 years old. Go Grace! Pogong kay Y nagpugong. Goling. Ling. From JNF Racing Team. Boss Jonathan Puna, shout out. Yes, Grace Ates from Tabon. Thank you sa mga itulugan sa Iligan City. We followed by Laila Guro of Bukidnon.
Laila Goro. Ala. White flag is up for White flag, white flag, white flag, white flag. By the next time, masukin naming manonood at mahilig sa motocross. Break away, Grace Ates. Dito sa atin, no? Pero baka sa susunod. Ala. From Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, Boss Mac. Aking nakikita ang aking kapitan. Nakatayo. Basta motocross. Hilig na hilig niyan. Yes. Boss Mac. Ang kapitan ng Barangay Layon. Pagaluman, Maguindanao, Sir. Ano na? Lato, Lato. Yes, sir. So, waiting for checkered flag. Champion, Grace Ates. Checkered flag is up for our champ. Grace Ates. Second, Laila Goro. Davao de